Jos Sanfadou Faye Jos Sanfadou Faye ambarima la menal bella dena masundo ana fulu kunyma sel bella dena ma ka folnya na kol ni jolni ki sori wenkinen kaba fabara fakan ani fasodenu hamante foyi anyal bella dena fula fifina na mena sundo obuluma ambarima lu kokobo mobo abidibo anyi fe kanda gosi kodul la kankra gosi kodul la bini ayana jamana kodi ana farafina telibe fanfe ana jamana nyemolu kalkili aluna jamana kono den disi kalamfe nyamen ka duere tendo aluno siladi aramadin be la dana kodul kama be dana kodul kama be fendisi kodula eba me ko fama fantane eba me ko wuditi bolokunne eba me ko lonina lonimballe eba ko karana karamballe obulu mo fim na abe flaflali ni arak tunka be la kanya karamadin bela kanya ka beke lon nara tundara fola mama ko loni mbali nala tunka beke wuditi da tundara fola mama ko bulokolo ni be fene tunkara mansadi jongoto jon mara la mosi tisi ka mosi mara donc anna kul fonya nyonko nyasule ka duere tabulo lo di duere te fene wanya lo di membare malu ko do legi molkan ka men famu amra bi anya folo ko ala le kitla ko bela tunya lo ala le kitla ko bel me ko semai ni ka jetimina ida lo ka fo kan jere fene sinoro nan kana dotro sulu jetimina bi duye jamana bebra onyefe bebra développer bebra dotro su nyana mallo albara albeya la médecine traditionnelle albeyo koma bimbina albeyo ko lu barakala anna bi dotro sulu depuis secteur télé là mvanya fo kankan d'autres suba depuis secteur télé là kadam na secteur ka d'autres solo nyame ka ambi anya kelongolema faut te changer là ala ka lolo anna musul le saido dinsoron na ani dinsoron kofe orun tikle jamana berekan ibo fo modul ne be ala fo lo kunno ko tinya todi kama sur la science bra développer uma normalement al disi ka d'autres féminansa mais problème menu ana to le exposer dia parce que ba e mo sata c'est la d'autres sola katam kelke dia kan dogre sitoro kili d'autres menu wulmal la baranyalo hamante d'autres menu bara la yiminan kulu la alkanka bara ke bara femen na hotelbulu hamante d'autres menu bara la ya almaloni ke almaloni soro donc ankan kulu nyengi ni muna bimo fata isela na d'autres sola muna bi mo fata isela na d'autres sola esi gouvernement ni noyeba oube d'autres men ni wuli makarankagne malaba hamante d'autres minanete d'autres ul buluba hamante mun kelimpela jankuru me kelana basilete solnaba mun kelimpela mo fata isela e d'autres sulla asema no anna musul dinsoron kodo bo anna kele yemendi baka wala anna musul kan kamakada no wala ki makadan tadi musule mo produit la ni musuti aramadenya ereti parce que moteur même musula wole aramadin produit la donc ni musuti aramadenya ti saba aramadenya bebrawa ambari malu ana ala nis kamunta wole awre la krosi ka fo ku kramen kala na jamanal kono ate kala kenyama a foloma men ye dotro krankala bibindo memba kanya bakila hamante memba kanya brevet la o do 3 ans de formation ke ou be 6 mois de formation ke kaka docteur de kabla pam de stage la yorodo muso men ni den sotna kalbla o la yorodo alors ka loko docteur karane kundo jama katami 40 bela denenka normalement d'autres crans ou les jama alimen ye sciences sociales kala journaliste ne fenu comme men m'entraîner rien men yo kala wolu dana sansaba sananema université là mais men ye d'autres ya cran kala wole sayirika kala d'autres ya cran ko fu san worom bla jati a lui université le kono cran kala bon na fora ko mo kan ka cran men ke san worom bla kono ko dubre no foka de so crana sans sabakono ma fodo ka tisi kake mais fou gouvernement e inyalo yini fo ngere le ya nyalo yi bo nakra mo fatadi anne fato nakra mo jankita dan ne jankito nakra mo nyanita de anne nyanito anne la mo wala d'autre sola anne gede wala d'autre sola an din wala d'autre sola obulma mom kakan ka san woron black men kran na fora ko ile kran beke yadam na primaire la ko collège la
kabo e kawa lycée la kabo lycée la ko université la iba si université la tuma mena e kakan ka dotoro ya karan ok e ka dotoro ya men karan du dotoro ya karan ne dotoro la sena le ka fo kunin ka moye nte wodi kodon te foi kodon ka moye ka sato na ndi anima kara dotoro la sena wolela me bibinda na dotoro ya anyala wala silamenka e bo do dandali sola ko kila modanda ni wuri tiku alisa i jere nyana alisa dandalal fana nyana alte foi fo alunte ko kefene woni problem badanka fanye anyanyini anjere la kolu nyanyini ni be problem te to abuni arabudi ni be problem te mobore me dulu ya sema ya anni anya folo ko le no defo ba wolle na la kana kul dia kana alu yereti kumen kalal bara alu wole dia kalana komi ka iba vesi do ikanka jamana kono de man namarale iba vesi do ikanka jamana kono de jamana kono de ne kan ki le bunya man kan ko ka jamana kono de bunya ni bana krana iba ba ile université la bana nodi donc moi même université ke ile man kan ka bunya la fu masama fanya nya lo yoro golido mo den soron kofe bi musu sema ne sala den soron dia musu sema ne sala mundo foi berete ba o docteur te kranal karanyama kele minante docteur bulkan ka bara ke mena filla asabana docteur na tabara la dandal na tabara la wodi kan ka nima ya tui wole ya sabana wole doa da bele ya badi wole ya bele ya diadi to bla jamanal kam ni e bara la ile bara yi wudi me sorna sankoro wuli mafanna ni million tan ni sorna sankoro ari fo okay ile million tan yi bonsra ni femen bekala esi yi wudi balamara ni ma wudi balamara yi dandala kadole la fui tite fui bola ite fui bola fui bo iro d'autres sous la dima fana la fo le dron yo basisa ali basisa wo men wudi iro do lot basi fente sana bedin ni la uyi wulu yi ni le bunyala oulié ni le bouillon la rodi. Koko, wole kosa ala ambulance de la dang menkene. Ni ambulance na yera ka foko, ambulance mankan pour de bedi lo kwa etami ba wa awoto ni do la kisidia. Men mako site ni ko labi. Amako sita la. Problème foloma wole di, formation mente kala mol bola ni mala. Problème flana e mundi. Ana ministre men ni la sila dandali kokuna. Peut-être malo ni ministre des affaires ni ministre de la santé ou quoi mala killa français do nyamenka mais ministre medni la si la santé kokuna medni la si la dandali sokuna al dila si kabanka wuli al ti abada docteur be dandali la belebele wul medni directeur ya la kankani sigiri ni manjana ni labe ni futa wulo dal ministre ti so abada ko d'autres sul visiter quelles sont les conditions des malades jangurto li nyanyu manka jangurto li balula di jangurto li siladi jangurto li laladi jangurto li piqûre ladi jangurto li nyanyu manka ana hôpital kono ministre li mako sitola asite boko anyanyini bo alla fo men donal d'autre yaodo alu de ba fankele détourner la braba o les problèmes badi ala no tudi kila note setana note amankan kala mboko akakan kala an gerelekun ala brafo kila di men jino bra bang yang ni aramadin makuma nyonye mo ala tena gila ka kuma monye ala tena melekala gila ka kuma monye o buluma anne faye dotoroldi anne nayi dandalaldi anne koroy dandalaldi anne denye dandalaldi anne nanan forfene ministria wala ulu te sona ka dotrosul kono ke kuma kan ka kono ke nyamenka ni matérialité d'autre boulot ni matérialité dandal boulot al kan ka dandali ke mena ala kal dajilla al tisika kel dajilla non al tisika ke fuila fu ka dandali fe ni nyini kadalma fu ka dandali fe ni nyini kadalma me bibindo se men kala arama dinni sala anne bara wa monko wa bisabako wa keme lul ko million kelen ko alti ordonnance son ko soro tuma dula edo d'autres sula ni tse ka d'autres sara ki la visite ke mosita nyalu le mosita abolo si ko ko etaye ko jamana nyuma yi jamana nyuma maribalu
anyi freke anyi kununi anna la nyini mena anyi kunu anyi baro anya bulu di nyoma se jamana di wanye fe nyamenka si mantro me jamana kono din ka so di se ka bo al ka nyamenka mena manson ka bulu di nyoma o siti sira kala o tena kala fene o bulu ma fo lu wole famu kankan d'autres soba a dirizan nyalkilla aluhina molla aluhina adamadinna woli kapsa dunyara tero ala kukra ala ko yere maka anyere dina ko yere bla yi miri demba ke sala yo souvila nyamen ka mo wala demba ke sala e kan ko fene sauver tene parti mo si tefe yi perdi la mola mo si tefe i din dine na maisa mo si tefe i din sunkudu yesa mo si tefe ina buibolo tumadolla mais al di bon bolo kama solo double cité ana kolu sinfonia balia organiser balia d'autres menye d'autres sobala ebo d'autres sobala ko ki kono opéré amante ki nya opéré amante ki nyi dimna ari funya ko eta la kesla wodi men ka kan kasra eta nya wa kemelul mais yena ne sori bala ne di danda wa kemefla ou y détournement public le di détournement public o be problème yamara umundi jamana la hôpital la tani dandali show ni wa kemelul sarare wala jamana bilizel la obla la jamana manankuneka wala kala kasila la da wala kan ka ke ko wadi ministre e minan kura sankana di d'autres sola bari ile me barla d'autres sola ile ko koteke ba wa kemelul ko kasia ino dinne barane la privé la ne di otaka idanda donc ka etaja wole beyambara mositi komenta kalama dunya beya kalama wole ko somba na legne kalle so ko journaliste yambara malo journaliste ya tono ma journaliste be parti politique do a be parti politique do journaliste n'était normalement comme ni ya a be gbeledo comme ni a cité dondo a cité dondo e boya etala d'autres sola tali mo sita fulinye ko ke bon yang yena mo fakar salba yena nebara na luma ndi basi kapridena no ni krila d'autres solo la d'autres solo il barakala gouvernement to contrôle gouvernement tisi ka ke a contrôle la fin mais ni bar le gouvernement bara et que le gouvernement na clienta détourner les clients de l'état ko di bara joni menta kala mo cité menta kala d'autres sous men yambara 500 menti jamana la wanya kalama ali tolmalo menti jamana ko kalama ba dolu malo gouvernement na wodi bolami mol malo gouvernement na wodi asoronali gouvernement na wodi bola dule ko ra bola sane fe alko kalo ka fo ko wodi gouvernement bulu wodi men kele gouvernement bulu asoronali kuna sibula asorona nyany manka men wala julaya kala men ni bola fendi sanse taji bidon et samada fani fin dona port la men na la de woli sarla port la ka de doin wodi men sarla port la wodi ka de doin woli wala gouvernement ko ibe ile bana wodo donc na tika fani san ou be samada san Chine amante Turquie amante moto san million lulu la Chine ka transporter Canadi million kele ado laka ababon fene kala bo port la kala do la gina kono million kele donc million kele me wole gouvernement tare wala anna banque la wala bla la gouvernement tare wole kakan kata ka dotrol ni école karamal sara ka gouvernement barla sara aflana société menya jamana kono comme sagna nyonal min ni fengol ol société wol fene ba sanin ta kota ali fo okay nel ka sanin kilo kilen ta lagine la gram bisaba yado ol ba sanin kilo kilen ta kota lagine la gram bisaba wole wala ko bla caisse la état la wole tala ka école kramol ni fonctionnaire ol sara donc état te fuidi jamana kono dinna wodi ko e samara men sana ila jamana kono ya lon ka fo kuina samara men sana ko gouvernement mala tabudo déjà parce que jeni o wobla boutique la dont la port la gouvernement ata le bolaro ala dont la port la conteneur kele ye de doyen la bi million bilol la donc il est la fani men sana bolodi ya lo kibera dol la do gouvernement ko lo ko ce sont nos employés gouvernement e jamana kono dina wodi l'état la
amma ate wodi bola yoro si wodi la don dia si bere tanyana ube aéroport port men ye ba momen ye bar la aéroport avion badji ol taxi ou ban sa gouvernement bar la wolo hamante gouvernement washin ko fo ok anye fe jine kasila badola an silaba men la kodo wodi tambulo I joyan juludo al sinwa lal juludo al bi juludo Allah va ok an fene mako yi fendo lal barayi an mako yi yiri fedo la parce yiri an mako ana yijin mako yiri la edwa yiri forêt do dalma ali la yoroke sahara di kabankowa alubra na wodi dile makanela jamana bla pla la kalkose kawa gouvernement na wodi soron dafale wodi soron die sigreti asoronya city soit juluta ou be jamana kono din tax men saralinye wole nete asoronya gberesite asoronya belo o bulma jamana kono din jamana kono din ni ka litre kelen san essence do comme essence ko kuma be do sisen ko le fait ka essence la la dogorete ale kelen na bedi essence jamana kono din essence ba ke watande ele mobility trasar la walulu ka bo kankan ko kurusa ok ni essence dayele da yalon ka fo ko walulu ko de augmenter donc gouvernement na wodi li il transport dogodi alte ku molti yoron ne famuna anu ni gouvernement balola jamana kon deni gouvernement balola wodi kakan fene kata ka dodi ministre de la santé ma ka dodi ministre de l'éducation ma ka dodi ministre de la culture ma ka dodi ministre ni bema ka fo ok milliard kelenyina ile wodo culture la milliard fla alu odon école ko la milliard nani alu odon karanko la d'autres chocolat mo o milliard mais de le gouvernement maudi aba fo ko ka ko menke o fene te bola sla fait madola aba fo ko d'autres sous lo yoro ni d'autres sous kan ka lo million kelen la aldi wa ke me lulta ko million kelen di wole anna jamana finge parce état contrôleur d'état tie mo cible na te gouvernement bolo mais wala mol contrôle ka fo ni bena ni mabe ni lora ni malo ni kerte ni makete comme toi bul bara nyamenka ibara madin bla sawda sawule kala adiyana kole kala sayabra saya mo fata bra saya na jamana kono surtout musul din surunal men ni din surna kaban ki koto ka saka dinyer nento abra saya c'est un ka akan ka dabla quoi région citala région demando on le follow double citala ko alate anabite kilate fuite angereli mogre cité ala kan dan kwanye baloli ton barawuli sambire ka sona munanta sona ko ala la kitila ala la kitite iba poson dam wiri fwabi iba poson dam wiri fwabi ibi le mobli ba e be di fwabi sika todo fu moy aramadin ala ka hakille da makwanya hakilla bara ka kunkolo da makwanya kunkolo la bara mundo den sorona men salan na jamana kono be ote salatu abul bara mundo den sorona men salan na jamana kono be ote sorna ote salara abul bara mundo den sorona men sala an na jamana kono be ote sarla shinwal bara mundo d'autres tanyani minantanyale c'est ces trois questions qu'on doit se poser mouillé ce gouvernement il fallait mortalité totalité ma fenna malala mome sala sankoro amante mome sala karokoro et sala totalité ma fenna ala l'état la ni d'autres sociétés du remonter sala mena mais un état exagéré surtout musulka surtout dinsoronal tawule exagéré na wole bera balaya wole bera ke kodi wole bera ke bi aramadin islana ali dinsorona kasoro tol bara mo cité islana dinsorona ko dinsoron ni no ma fempe di tol bara man barali dinsoron belema durete fempe ni wodi tiku do d'autres sur la mo cita nyaludo ni fenti bulu do d'autres sur la mo cita nyaludo mo cité fe ka fenke ko fu wodi bo mais wuri tarem ay wuri te ko bekla duyan doya wuri te sefena ka ko begla tuya le ni loi men sina ko men kan kasara an kan ko sara ni wura de trosula na wuri go kan kasara mais gouvernement fana kan ka aide sociale c'est-à-dire ni mo memoro hôpital là ka est vraiment la situation akete fonctionnaire da été fonctionnaire da ate barala te foila mais aka ne kasane wuri ta
akaka ne ka sani orita ko non alkan ka aide médicale bla ka aide médicale ka musul deme anna musul deme trop c'est trop anna musul kan ka deme alu d'autres so moderne lo al ban fene point kelinya alal ko c'est médecine traditionnelle ma fana fola tere ka sur d'autres soti mo fa tatu te se la mais depuis d'autres so nala mo fa tabra c'est d'autres so la katami médecine traditionnelle olkan men ni basi bolambada adama de médecine c'est-à-dire bio yo le bolo men ni basi bo kalamra ko min ko mo sema ni basi bo kala nyamenka nko mo men ni basi bola woni ou li basi men bola musul le moyelo bolo fo italla do mamol conseil kal bla slamenka albo ka fo italla ou la basi o fene danzi sita la kama sur fin naturel bansande mais chimique men ni kalan kumbi jonkalo produit chimique men ni la benabi ko adambara muyado point kenenye soit fena anye basi men sana yala ese basi men aluko nyalama basi men yola sana to abu pharmacie la muni mula dana kakale basidi ni drogute bi basi bebra ke drogudi bo basi sa ida ya afankeli be bukeli e atemo la jankro bana akondi la jankro masuma si c'est basi teni la kato si c'est basi teni basi bi atemo la jankro bana akondi la jankro masuma ate jankro bana mari jankro masumaya bi basi beteni wala ko se bi la mode hôpital la binay ay lana hôpital la ate bola parce que ala babo aliban kase hôpital kono ala babo aliban kase dandale sola o koro le kavuku fila mendila basi mendila ma anya na wodle la fila pharmacie do abraba double cité oli fira na foro ko jamana kono jamana dunturu kono ko basi city mena dana jamana kono ko bokun anna kundi basi di shin kanadi shin wolle kanna jankoro la kata manjereka ka muslim na be français ko adambra français le kanna jankoro la kata manjereka kaniva kinna ben français ko anda dambra français le kanna basi lon kata manjereka c'est ça la vérité. En réalité, même si moi c'est manté jamana ko famuna, moi c'est malon an gere kuma men kala defa. Parce que man kala yo le foko arama di baba kala tolonkono kolonkono todidi abraba. Iro mendo ko le dronkolo, ima duon fansilo, ima ko fu ile ndiaro. Même ba fuile nya yo le mina la abraba. Ida jaye livre kran, ida jaye kranke, ifakando, idi kusema famu ile duon retero. Tuma do la iba jamana dagbe moli jamana ko jila nyamenka moli loi jila nyamenka moli fanka lala an nyon ka nyamenka kaban kayi ka foko aramadin kumnen di se ki soma ti se kake ananye mola alal janto ko kelimpe fe kelimpe la na nyemolla memba simansa yala hamante memba bladiama aleti jamana kono din kunku nyayila nyanyina me ayetula kuma jila ko kelimpe le ka objectif kelimpe nyeto masaya na masaya di makada nyamenka adi nyina jamana bara beko obake don hami sita le la fu jamana aliti katu masaya la nyamenka obake adi bo ala domaine kono adi bo masaya domaine kono. Donc ali jakundo kafokuno momen ba kem fe nyawo kan nye wolle demna wolle kan kamado na wolle kan kakiti nete wollum fere bamadu la e wudi ba men be bola wolla e wudi men duna wolla wudi men suala woli bla la filimendo ni tun sida kota ka jamana bara jamana kono dindi kife ali c'est ali mi gere madialla ali mi gere madia jamana kono dina di kife mana molta famuna même baba sila o te double sile nyanyina fois la pouvoir di bang nyamenka a bobo nyanyina braba nodi ko me yale ma wole wodi men ba afoko ye sila men kanto mai wodi ka judi kasrote aramadin be filla molka kanka la lile ni molti la lila bento nyany man ka sika benya sile kam
men yi fe bi kol te tu fuli nyana kol ti la fe yila kol yi gila wurwaya ali kala fimbe wol ti fe ali fe mu fe parsi wolongura lise ka to soroila wolongura lise ka namfulo soroila wolongura al makuri nya ila wolo ko saltise ka tu funyana men ni kumalinye ka fo kan neke wol fenanti judi wol yi nyine di e kan ko la kumale la me bian na dotro sul abreke baradi abreke bara gere di me miri le fene ka fo ko ka bise turo la wati la dotro so kele men no ne raison na ali bife ma fraka ila moba jankoro manjana ki geni e boadi manjana kasadi kanka ibreke besoro ila moba jankoro sigiri dotro so bilibili bati geni e boadi kasadi kanka ibreke besoro a kisidu ni gigidul betene ibobo kankan woro fena kufuyi wo konakre ibo konakre geni iboto kankan kasi konakre sila man jamkuru to di da gbede jamkuru to di da kenya subedo ka jana yeresito ya abrasa dotoro sul fene pri udil pri tamna ye leba na doron fu iberete fulinyana fu million jamana kono molte million kelison na karola ele ba wa fo dandali solo ko na million mo da boto di mi aya sunyali abota de mi jamana kakan ko system ne la jamana ka ben jamana kono denma jamana kono den la bulukoro ko nyame ka jamana kakan ko nyawole kan abaraban dugure situko me ana mol namma hakili soro amma mare nan dindina sede al di sede parce que ko kami nyaye akomoton anyemotonero anu nyime yela anna jamana nyemolla dinen fenen bana lulu yelolla donc ul fenen tan mirla jamana da ben kamala mirla mema dron ne kelin nyina wuri soro nyeke ministre ba nyeke totidi mbaban sala abra ban jamana tira agbonula makosite mais den ba ke jondi lome ida lon ka foki itumma ko kakankake wala ki koso ani to abulte kelendi ba wolo haminal kola alu haminal dinna avenir la alu hamina almamarin na kola wala koso to abul ye 5 sawa program tala alire kalo ko tena kala nyala fe ma la fo jani 5 hamante jani samo anye fe ko ba ninke franci alla mirido ta dondi ke ali ni mansa o bore mansa gbede mena to ta mirido blala men bara ni mansa changera dron ko bebra elema Coupe. Dona la tout ta belle la kaboy. Ole benala problème d'ambada. Anyi frekia anyi hina nyona li kanyeta musul bara trode. Sayabra molbo. Ni liminale tena tala molla sine dobrake. Alu d'autres soul konake alu molbla d'autres soula men kusan d'autres barala alu finfo monne men di famu basi me dila musulma muso konomalma basi me dila molma alu freke ka basi la basi réellement akanyalma parce qu'il suffit pas que pharmacie ta Chine Canada mara Oteo, il suffit pas que pharmacie finta ko basi kiseta France Canada mara mais il suffit de contrôler c'est quoi le contenu du paracétamol muni muyado ambara wole koson basi ferla le me basi lonati ido pharmacie la ido paracétamol sa pharmacien bolo ida nyin ka ko muni muye nyindo atese ka foi atana fala aba amalo mei amalo basi la dana nyamenka ale ka melo dra kon ka lo ko kundi basi le paracétamol akuli torno amadugre silo akame lodro akaloko nine suno basili ale kolelo mais muni suno basindo quels sont les produits contenus produits chimiques donnaro produits naturels donnaro bio donnaro mosi molo fira doni djuma kene ka basila da al molo donc faut état ka kanka nyama jobele kodo noti gouvernement ti noti jamana yereti anya fola biko jamana ambara mais mouye ni nyagbatena ramadin na bolal sema ni nyagbatena molla wal kunfe ni nyagbatena mol fal alla bonkono ni nyagbatena molu te nyondo ni nyagbayeretena molu ji ala la kavoko ala le ana nyagbadi mais dobarake mol dim senen ni sala dinem demba solo biori sasine
Demba soro tuma do la nana bedisa. Demba soro tuma do la nadi saka dento mundo pour quelle raison mundo? Mun pedo. Mun pedo. Nanye tunya fe. Nanye c'est-à-dire nanye nyona herefe. Al din alma ana ministre den oluba jangoro wala dandala kokane almami ni nyemo bawul finfi ba jankoro almami ministre président olu ba jankoro olu na la dandala kokane olu wala Paris le olu wala Luxembourg le olu wala Turquie le olu wala Maroc le kol jere basiye pourquoi il est jamana men kono itene wo docteur suro katami yoro beka ole koson ana ministre le na la dandala France nete dugre cité dugre fuite imali jere le imala la kule jamana kono ka fo ko dandala yi mais il sona ko mol wala dandala o ko ile konite wakale kidi la dandala o ko dandala lolli non il est même masadi sarna sin Maroc roi opérera Maroc amata yorosi ala opération kara Maroc le kono amata yorosi bi ba fo kana président ila anda docteur ko ka opérater son ka sora le dona jamanale na le domag ala dan jongre wata ala nana mo sigurity te se kala na mo fui duaro te se kala na ay hakili soron jamana kono dimbe disi konen de la jamana kono mais de ces sensibilisation et sensibilisation que anyi farke ka coup et valeur de ana médecine traditionnellement men ni fida bo kalambara men ni basi bo kalambara anyi frère soubeduke ka médecine ka wala fida wala kato wala tala anyi frère beduke wulu komen kala bara men kala anyu diadu la anyi to la basana anya na jankro dia ka wala parce que ni to bul tantana kunyala amba ko santa ma wala bene depuis sanja de université la kanambra ali bilegne kama se ka basi kise kilimpe la daire école krambuloma basi kise kilimpe ama se ka invention ke depuis watu wala ali bi antes la ka téléphone kilimpe la da promotion de la technologie ramra depuis c'est que tout le temps ali bi an ma se ka courant ampoule din kilimpe la da ke anta miranye se anjere ma ba ay se anjere ma namma se anjere ma mani adun teran bana fane se injere mali kafsa ole kapsa fembedi jamana ko bedi se kodola yalo ko nekele ile kele mo bore kele ifanina ole jamana di ni lu kelen ti jamana ti ni mo kelen ti jamana ti aba ko jama bo mo kelen ne wala jama bete wala ituna nyonka yorokel no jama te bola lu kelen kono no be buri le lu le makana ole jama de ole ire afolo le mako jamana ani sabari ani kanjere fe ani kanjere la kulfe ana ministre du nommé culture la ministre de la culture du nommé foka wuli ati isen tam takwani ni kali ke sigrini kankan ni label ni futalo quels sont vos vrais problèmes mon problème est alula jamana men kono ya mon problème est d'autres choses là mon problème est kandia mon problème est ana Sénébondal là mon problème est ministre sitakla ka soro ministre sinen kumena wole wodi ma cité wala ko ake voilà la réalité maremalu ku demando le mo fala ku demando ana d'autres choses là ne ma même femme soit d'autres menu almal la baranyalo hamante basi men dila musulma basi men dilalma basi wote ko nyalalma ube alla jankuru basite hamante minan ku balalla d'autres choses là minanti d'autres choses là donc wole problème fuka nyama jiwole koko ni nyama majokoro fu iberete se ka nyana bo fu ibere ambedi se kodo la be la sensibilisation ke itanyama be ni mode la sula mema alunko kran alu freka alunko kran saldi kusemalon aldi kuduye ere tabulo dunye yemundi asine munka
asine mun ka mun ye dunyɛrɛ tɛ gundo di mun ye adamadenya gundo di mun ye balo gundo di mun ye sɔnɔmɛ dɔya ko di n'o kɛra an hakili de bɔ jɔrɔ ala le ko bɛɛ la tɛ la tunya lodi mɛ bɛɛ ka lɔ i b'i gba etazi la ka beeri sa sika t'o dɔn bɛɛ ka lɔ i b'i dɔ mobili b'a yari fa o kɔrɔ n'i wara dɔgɔtɔrɔso la k'o bɛɛ dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ mɛ ma la baara ɲaɲa lɔ i bɛ kɛ du arakɛma duuru ni sika t'o dɔn n'i taara basi san basi mɛn tɛ se k'i la bana danda e de ta kɛ ma sika t'o dɔn sika foyi le t'o dɔn an ye sabari an y'an bolola an dusu la an ye kɛ an na jamana fɛ o le ka fisa jamana min bɛɛ jamana kelen jamana min bɛɛ ko kelen an na laɲini mɛn ni jamana diya an fɛnɛ kɛ komi tubabu kuran kana tɛ an bara kili min kɛ bon bɛɛ la ba jamana kɔnɔden ye baara sɔrɔ ali se ka ko kɛ alu nana fa ɲɛ jamana kɔnɔden bɛɛ kɛ baara la de a kana kɛ habada grɛnda a kana to grɛnda la si dɔrɔn ma a kana to kana kɔni ye balola le ka sa ten dɔrɔn a wɛrɛ ban ka balo dɔrɔn ka den sɔrɔ k'a ma kɛ ɲɔgɔn kan après ka sa kuma se ma mara ban non an kana to ma an kana sɔn fana ma cɛya kuma ma se ni bɛɛ ladɛnnen fɔlɔ fɛn fɛn n'a taara an na mɛnna sun dɔ ka an na karamɔgɔ b'a fɔ n'a ye karamɔgɔ na fɔ sunyala jaabili ale mɛ mina ne tele filan dɔn k'a fɔ a ma ko cɛya tawala ko mɛn kɔ o dolu le mɛn di o an bɛɛ sinɛ ko sumɛn kan ne an bɛɛ ladɛnnen fɛn fɛn n'a ye nin kɛlɛ la b'an ye jamana makaran na an ye faso makaran na an tɛ bɛnkan na an tɛ mɔ fɔ a la an tɛ foyi la an ko mɛn ma fo an na jamana ta la an don n'ala sɔnna an don kɛlɛ kɛ fo saya sama ni ponki na kɔrɔba sɔnna ndi fa sinfon bɛɛ ladɛnnen fɔ karamɔgɔ tumani saran karamɔgɔ tumani dukure mandenka kulubali kalabuma ɲɛli bɛɛ ladɛnnen fɔ la kosɛbɛ odo adi bɛn n'ala sɔnna ma ni ponki na kɔrɔba sɔnna bɛɛ yi n ko karan mɛ y'i fɛ ka n ko kɛ ɲamɛn kan i ta o kɛ do bɛɛ ni la option mɛ n'i fɛ ka diina kɛ alu diina kɛ mɛ yɛrɛ y'a karan k'a fɔ k'olu fɛ ka ordinateur le la ala kɛra l'ordinateur la dan ne tɛ manikali la fɔ ko foire t'a la ɲaari t'a la foire y'a fɔ ko fo ɲina wɛrɛ kinda la mɔ si ta tɛ n ko di mɔ fa ta tɛ mɔ na ta tɛ mɔ kabila ta tɛ mɛ bi dɔ ja a kan lo mɛ o ye fɛ ka ko mɛn kɛ dɔ o le kɛla dɔ bɛɛ di sa karanna mɛ bi di y'o kɛ dɔ n'a fɔli ko ɲuman sila bɛɛ ladɛnnen ma an di bi tan bila yan ni ponki na kɔrɔba sɔnna ma tumana gbɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ali yɔrɔ kɔgbɛ kelen ka yan sori wɛnkinen ka ba fabara fa kan ani fasoden haman tɛ foyi